हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। आखिरकार मुमताज़ ने एक दिन अपनी सास से अपने मन की बात कह दी। अम्मी, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ये रोज़ रात कहीं निकल जाते हैं और सुबह को ही घर लौटते हैं और मुझे हाथ भी नहीं लगाते। मैं शादी से पहले जैसी थी वैसी ही हूँ। अच्छा, थोड़ी मूड ख़राब होगा मेरा बेटा का, और फिर काम धंधे का भी तो तनाव रहता है उस पर। ऐसे में एक बीवी की जिम्मेवारी होती है कि घर का साथ साथ अपने शोहर को भी संभाले। अगर शोहर उसी पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है तो अपनी अदाओं से उसे रिझाए और शोहर की मर्जी के हिसाब से चलकर उसे खुश करे। अब्दुल की अम्मी बातों बात में मुमताज़ को रास्ता दिखा गई थी। आज शाम को जब अब्दुल घर आए तो मुमताज़ ने होठों में गहरे रंग का लिपस्टिक लगाई हुई थी और मैरून रंग का रिवाज पहना हुआ था। मुमताज़ को देखते ही अब्दुल को यह एहसास हो गया कि आज वह कुछ अलग लग रही है। इसीलिए जब अब्दुल बाथरूम से नहाकर निकला तो उसने मुमताज़ को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों में किस की छाप उसका जिस्म पर लगने लगा। मुमताज़ का कुंवारा जिस्म धड़क उठा था और आंखों मदहोशी में मुंदने लगी थी। दोनों की जिस्म एक दूसरे के सामने बेताब थे। अब्दुल ने मुमताज़ के ऊपर कपड़े भी हटा दिए। शर्म से मुमताज़ ने अपने हाथों से कैंची बना कर ही अपने गोरे उभारों को ढक दिया, पर इन कोशिश में वह नाकाम रही क्योंकि उसके हाथों को अब्दुल ने खोल दिया था और अब हुस्न का ज्वालामुखी अब्दुल के सामने था। अब्दुल ने अपने होठ आगे बढ़ाए, पर इतने में अब्दुल का मोबाइल बज उठा। ऐसे वक्त किसी का भी फ़ोन आना अब्दुल को अखर रहा था। अरे मुमताज़, थोड़ा काम याद आ गया है, अभी निपटा कर आता हूँ। भला अपनी नई दुल्हन को इस तरह छोड़ कौन जाता है, और फिर इस तरह से कहाँ जाते हैं। गहरी सोच में पड़ गई थी मुमताज़। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है। जब मुमताज़ अपने कमरे से बाहर आ रही थी तो उसने बरामदे में नौकरानी सबीना और अब्दुल को एक साथ खड़े हुए देखा और वे दोनों धीमी आवाज़ में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय अब्दुल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सबीना को दिए और सबीना ने जल्दी ही वे पैसे अपनी कुर्ती में रख दिए। मुमताज़ एक पल के लिए ठिठक गई थी। क्या अब्दुल और सबीना के बीच कुछ चल रहा है? अरे मुमताज़, जिस नेक दिल शोहर ने अपने काम के आगे अभी तक तेरे कुंवारे जिस्म को छुआ तक नहीं है, वह भला एक नौकरानी के साथ? तू भी न जाने क्या क्या सोच लेती है। अपने सिर को अटक कर अब्दुल ने तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गई मुमताज़। एक दिन मेज पर कुछ कागजात सही करते करते एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उस पे एक तस्वीर बाहर निकल गई। मुमताज़ उस नज़र की तस्वीर पर टिकी से हट ही नहीं रही थी। हटाती भी कैसे? यह तो उसका शोहर अब्दुल का तस्वीर है जो सिर पर सेहरा बांधे किसी और के साथ है। अब्दुल मतलब की शादी पहले किसी और से हो चुकी है। आंखों में आंसुओं का सोहाब लेकर मुमताज़ दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची। अम्मी, यह क्या है? यह इनके साथ कौन है? क्या अब्दुल पहले से ही शादीशुदा है? एक साथ कई सवाल मुमताज़ के जहन में घूम रहा था। बेटी मुमताज़, हम तो तुमसे यह राज जरूर छुपाया है, पर यकीन मानो हमारी मंशा कुछ भी गलत नहीं था। अब्दुल का निकाह जिस लड़की से हुआ है वह दिमागी रूप से बीमारी थी। उसके घर वालों ने अपने सिर पर बला डालने के लिए हमसे झूठ बोलकर अब्दुल के साथ अपनी लड़की को बांध दिया। पर अम्मी, जो धोखा आपके साथ हुआ वही आप लोगों ने मेरे साथ दोहरा दिया। आप लोगों ने हमको यह बात क्यों छुपाई? हमें यह भी बताने की ज़रूरत नहीं रही। समझ गई कि अब्दुल का बीता समय ऐसे हादसे से भरा रहा है, और क्या अब आप लोग इस तरह राज छिपाना मेरे और अब्दुल के बीच तलाक की वजह नहीं बन सकता है? मुमताज़ बेटी, हम तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर ज़रा यह भी तो सोचो, अब उस लड़की का अब्दुल की ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं है। वह लड़की एक दिन पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। हम लोगों ने चारों ओर बहुत उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वह मिली नहीं। अब्दुल की अम्मी ने सांसें लेकर बोलना जारी रखा। वह तो भला हो डॉक्टर खान का, जिन्होंने इस हादसे से उबरने में अब्दुल की मदद की। अब अगर तुम छोड़कर चल जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे अब्दुल के नसीब में औरत के साथ ही नहीं है शायद। अम्मी की आंखों में आंसू तैर गए थे। मुमताज़ अपने कमरे से लौट आई और अपने हाथ में अपने घर के कामों में मशहूर कर लिया। बेटी मुमताज़,
تم نے ڈاکٹر خان کے بارے میں بتایا تھا نا، جنہوں نے عبدل کا علاج کیا تھا؟ ان سے ہمارے گھریلو سمبند ہے اور وہ لوگ شام کو ہمارے گھر کھانے میں آ رہے ہیں، اسی لیے کچھ اچھا سا بنا لینا۔ امی نے کہا، جی امی ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی۔ دن بھر کچن میں محنت کرنے کے بعد شام کو کھانے کی میز پر اس کے بنائے کھانے کی تعریف ہونے لگی تو ممتاز کے دل کو سکون ملا۔ ارے ممتاز، ذرا ہمارے ساتھ بھی تو بیٹھ لو، مسز خان کہتے کہتے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ پیار تو خوب کرتا ہوگا تم سے عبدل؟ مسز خان نے پوچھا۔ جی، ابھی تو انہیں کام میں ہی کافی دیر ہو جاتی ہے اور پھر میرے پاس کافی کام رہتا ہے، ایسے میں آگے کی باتیں میں ممتاز اپنے من کو روک لیا تھا۔ اچھا تو بات یہ ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایسے نسخے بتاتی ہوں جن سے تم اپنا شوہر کا راج کر سکو گی دل میں۔ مسز خان نے ممتاز کو اپنے شوہر کے بس میں کرنے کا کچھ نسخے بتائے۔ پہلی ہی ملاقات میں مسز خان نے ممتاز کو موہ ہی لیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ واٹس ایپ نمبروں کو بھی لے لیا تھا۔ ایک شام کو عبدل کی گاڑی کی آواز آئی تو ممتاز نے نظریں گیٹ پر باہر چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ عبدل کے ساتھ کوئی اور ساتھی سواری تھی جو عورت تھی۔ اس نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ وہ عورت عبدل کی گاڑی سے اتر کر ایک کیب کی اور بڑھ گئی۔ تو میرا شک صحیح تھا، عبدل کا ضرور کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ممتاز عبدل کی امی کے پاس گئی اور بولی، امی میرا شک صحیح تھا، میں نے ان کے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ ارے ممتاز، تو بیوقوف بے وجہ شک کر رہی ہے؟ میرا بیٹا تم رحم دل ہے، اسی لیے محلے میں رہنے والی کسی بھی عورت کو بٹھا لیا ہوگا۔ امی کے سینے سے ممتاز کی بات خارج کر دی۔ ممتاز پریشان ہو اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات امی نے ابھی تک مانی نہیں اور میرے مائکے والے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات میں جب عبدل آیا تو ممتاز نے اسے بتایا کہ ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسی لیے وہ 2 دن کے لیے اپنے مائکہ جانا ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر عبدل ایٹھ کر کہا، اس کے پاس ابھی سمے نہیں ہے، اسی لیے وہ امی کے ساتھ چلی جائے۔ ممتاز کا مائکہ اسی شہر میں تھا، اسی لیے وہ امی کو لے کر چلی گئی۔ ممتاز اور امی کے مائکے جانے کے بعد عبدل کسی طرح موبائل پر یہ کہنے لگا، ہاں سنو، آج ممتاز اور ممی دونوں گھر کے باہر گئی ہے اور وہ بھی پورے 2 دن کے لیے۔ ایسا کرو، تم ابھی آ جاؤ، ہم دونوں خوب جم کر مستی کریں گے، اور ہاں، اپنے ہاتھ سے بنی بریانی ضرور لانا۔ کچھ ہی دیر بعد عبدل کے گھر میں کوئی عورت آ گئی جسے عبدل نے اپنی باہوں میں بھر لیا اور وہ پورے جسم کو چومنے لگا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے بریانی تو کھا لو، اس عورت نے کہا، جس کی آنکھوں کے سامنے تمہارا جیسی لاجواب گوشت والی حور ہو، وہ بھلا یہ بریانی کیا کھائے گا؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی عبدل نے اس عورت کو کپڑے کو اتارنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے میں سما جانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ عبدل نے اس عورت کے ساتھ کئی بار اپنا پیاس بجھائی۔ تمہیں ایسا کیا دکھ گیا ہے مجھ میں؟ اپنا جسم سونپ دیا؟ عبدل نے اس عورت سے سوال کیا۔ میرے شوہر دن بھر محنت کر کے آتے ہیں اور جلدی ہی سو جاتے ہیں، اس عورت نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ عبدل اس عورت کی عشق میں ڈوب اتر رہا تھا کہ اچانک سے دروازے کی گھنٹی بجی۔ عبدل چونک گیا، بھلا اس سمے کون ہو سکتا ہے؟ عبدل نے ایک چادر اپنے بدن پر ڈالی اور دروازہ کھولا تو سامنے ممتاز کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم تو 2 دن کے لیے گئی تھی نا؟ آج تو پہلا ہی دن ہوا ہے، پر تم ہمیں دیکھ کر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ذرا اندر تو آنے دو۔ ابھی اندر سے آواز آئی، ارے کیا ہوا جانو، کون ہے ہمارا مزہ خراب کر رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں کون ہے۔ اتنے میں کہہ کے ممتاز اندر چلی گئی۔ اندر کمرے کے بستر پر اور کوئی نہیں بلکہ مسز خان لیٹی ہوئی تھی۔ مسز خان کے اوپر سے شریر پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ ممتاز کے سامنے وہ دیکھ کر چونک گئی اور جلد بازی میں کپڑا پہننے لگی۔ تو تم ہی ہو میرے شوہر کی بیوی ہونے کی وجہ؟ تمہیں میرا گھر توڑتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ کہتے ہوئے ممتاز نے اپنا موبائل نمبر لیا اور مسز خان کو ویڈیو کلپ بنانے لگی۔ اچھا ہوا کہ تم سب جان گئی ہو۔ عبدل دیکھ کر کیا ہی کرو گے؟ پکڑو اس مٹی کے تیل، ڈال دو آگ، لگا دو اس کے بدن میں، اب ہمیں اس کی وہی حال کرنا پڑے گا جو ہم تمہاری پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ مسز خان کی بات سن کر چونک گئی ممتاز۔ تو تم کیا سوچ رہی ہو، پہلی بیوی پاگل تھی؟ نہیں، وہ تو تم سے زیادہ خوبصورت تھی، بس اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ہمیں رنگ لیلیاں مناتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ممتاز کے ہاتھوں میں موبائل کا کیمرہ اب سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔
तभी अब्दुल ने एक डंडा मुमताज़ के सिर पर दे मारा। मुमताज़ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। मुमताज़ को कितनी देर बाद होश आया उसे याद नहीं, पर होश आया तो उसके हाथ अब बिस्तर पर पाया और आंखों के सामने अम्मी थी। अम्मी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। अब चिंता की कोई बात नहीं है मुमताज़, भले ही तुम मेरी बहू हो पर मेरे लिए अब्दुल से बढ़कर हो। अब्दुल, उस चुड़ैल को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। पर मम्मी, वे लोग तो मुझे मार कर जलाने की बात कर रहे थे, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गई? मुमताज़ ने पूछा। मुमताज़, अब्दुल ने पहली बीवी को मार चुका है, कहानियाँ सुनाई थी, उसके बातों पर यकीन कर गया था, पर तुझे से निकाह करने के बाद भी उसने वही बेरुखी तुम्हें ही दिखाई। तभी मेरी पाखंडी आंखों ने अब्दुल को बदलते मिजाज को भांप लिया था, पर मिसेस खान ने मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके अपना मुंह काला करेगी, यह मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर अम्मी, मिसेस खान तो शादीशुदा है, पर भी उनकी शोहर शहर के एक अच्छे डॉक्टर है। फिर उन्होंने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? मुमताज़ ने पूछा। क्या बताऊँ मुमताज़, अगर औरत अपने ज़मीर को ऊंचा उठाती है तो वह आसमां को बुलंदियों को छू लेती है। वह अच्छा माँ बनती है, अच्छी बहन बनती है, अच्छी बीवी बनती है और अच्छे से नीचे गिरती है तो गड्ढे भी गिरती ही चली जाती है और मिसेस खान बन जाती है। औरत का एक नया रूप यह भी होता है, इसीलिए इस तरह से कांड हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को यह स्टोरी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगला स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। कुछ अच्छी, कुछ इंटरेस्ट, कुछ लाजवाब स्टोरी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा।